Ratu Bintang Resort, Bani Kunrat, Tomatkir kan? Lah, mati boleh santre. Nah, kan santre kepe ini. Santri. Untuk nama ini pacet kita dapat ilham kemarin ke sana. Jadi kita ada persoalan, pasti seolah-olah dipanggil ke sana itu sih. Itu yang pertama. Bintang Resort. Iya, gitu resort. Kemudian yang kedua, nah karena ini makin nyaman jem'ih rukyah. Benih kun rukyah melolong. Tapi beda bekam mah, beda fast Iya. beda toto, ben semacam terapi-terapi yang lain. Iya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, karena ini terkait dengan Al-Quran, saking enak karena itu pas endik sanat langsung ke Rasulullah, ini kan tentu lebih dahsyat. Jadi al-isnad minaddin. Tidak karena ini ki songkun sesanat Al-Quran selampung nyambung ini ki tanda songkun. Nah, ini nomor terlalu saya. Iya. Terus nomor 4. Karena ini nak kanak pacet ingin menjaga bagaimana zikiran amalan ini terjaga terus bisa disampaikan juga ke masyarakat sehingga nak kanak JRA ini bagaimana dari semua amalan zikiran ini di sana. Terus terakhir jadi kita teman-teman terus minta ujangan, terus minta tambahan keilmuan atau apapun, bahkan menabi keridain untuk tahun berikutnya terus nggak jenengan menjadi salah satu dari pembina kami. Orang urusan yang pinter JRI pinter soal kan udah saya tahu gini Pak, budi berkokok. Sebab kita terus terang itu sih. Ya. Rukyah ini Makin ini iya. sih. Lepai lebih. Terus ya. Jadi ini saya cek terrenah boleh ke masyarakat itu rukyah itu sekarang itu sih diidentikan dengan jin, kesoropan. Jadi coran pas ada urusan jin pun kesoropan tak maca Al-Quran Mas. Oh iya. Artinya mun tanda hasiat delail coran pas tak maca kayak ini. Jadi kita itu ke masyarakat ketika rukyah masal, ketika rukyah masal kita atusan bahkan pernah Pak Ibu Horeng sih. Masya Allah. Jadi kita ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa rukyah membaca Al-Quran itu karena mabah kita kepada Rasulullah. Karena cinta kita benih karena orang sakit. Kita bekam itu benih orang sakit karena Rasulullah melakukan itu. Iya. Jadi cek terendah ke belakang. Jadi bagaimana mindset masyarakat itu senang membaca Al-Quran, senang baca dalail karena mahabbahnya itu. Mahabbah kepada ulama, kepada Rasulullah. Jadi terkait dengan ini kami berdesaran apapun bisa lebat beliau, bisa lebat Gus Koko seperti itu. Iya. Ini punya siapa? Raja. Persiras mana? Di Khadijah. Oh, Allah. Ada kuburan ini. Ini jelas ya. Nomor berapa Anda? Ada potongan. Ada. Potongan situ. Bismillah. Kalau Al-Quran itu sanad Al-Quran biasanya orang yang biasa itu orang yang sudah hafal. Saya Al-Fakir mendapat ijazah sanad Al-Quran itu dari Syekhina Syekh Ahmad Jabir Jubran, karena kebetulan ya, bukan sudfah tak. Kebetulan artinya alhamdulillah taufik dari Allah SWT. Di antara yang nulis sanad beliau itu Al-Fakir dulu sebelum ditasheh ke yang waktu itu, yang kalau tidak keliru yang disuruh nulis pertama saya Gus Sahwa. Waktu itu masih ada, kalau tidak dulu Fauzi, dan itu kami masih pinjem komputernya NU waktu itu tahun sangat-sangat tahun 2000. Jadi karena kami belum punya komputer tahun sangat-sangat kan melarat komputer. Iya. HP yang punya HP itu sulit masih. Jadi kami memang nongkrong di NU itu kalau nulis
Kemudian setelah itu ditasheh oleh teman kami, diantaranya teman kami itu Syekh Izzat dengan Syekh Midhad itu yang kembar itu. Kemudian baru dicetak. Jadi ijazah Al-Quran itu kalau dari Mekah saya dari yang tertulis ya ada tulisannya, tapi dari Syekhina Syekh Muhammad Ismail juga ada umum juga dan sama sanadnya dari Syekhina Ahmad Jabir itu kepada Syekh Saleh Al-Arkani. Syekh Saleh Al-Arkani itu kata Syekh Saleh Al-Arkani itu temannya Syekh Ismail. Tinggalnya di Robil, jalan antara Mekah Madinah, jalan yang lama. Kalau dari Mekah sebelum Badar, pas sebelum Badrul Kubro, itu di sana. Kebetulan saya Al-Fakir tanpa sengaja sampai ke sana dan menikahkan putrinya. Tapi sesudah beliau wafat, saya tidak tahu bahwa putri itu, perempuan itu, putrinya Syekh Saleh Al-Arkani. Dinikahi kafil saya. Kafil saya itu nadar, saya kalau nikah lagi harus wasi yang menikahkan. Siapapun yang hadir, mahkamah datang, saudara-saudaranya berisi jenderal, jadi tak ada kok. Deki kok ditangkap deki, siapa sih nangkap apa? Rasa kayak itu. Jadi bukan kau cuma kabin, kau dan kau nadar. Jadi benih karena gula murjaki, karena nadar. Jadi benih al-mukarram, bin nadar. Kok mau pasti abis boleh, bukan kau cuma kabin. Nah, ini kan ternyata saya kabin gula pot ranah Syekh Saleh Al-Arkani. Ya, semana depan propai mungkin tak boleh buka. Ketik neng pinggir pantai Robeo ini. Di pinggir pantai Robeo. Soalnya udah engkau tak makan bina mon Syekhuna datang mari. Mak boleh Syekh Hoksap Syekh Hobi. Raja Fahad datang odi boleh bar kutu kabeh. Oh. Karena dah, tapi pas gula etekuk tanang, etekuk sokok. Iya talekin ke tasnya yang mentanda wa kabeh. Dari anon de rocol kan, raja anon apa aku aja. Kok tuh ban makabin. Ki gula makabin. Oh, subhanallah. Ini kesana tak ternyata ya tersekuru gula. Umurnya tidak jauh beda. Dari Saleh Al-Arkani sampai dekat Sayyidina Nabi SAW, dekat Sayyidina Jibril, dekat Rabbil Izzah, Rabbina Tabaraka wa Ta'ala. Nikah. Kau anak mana Nabi penyaman, kau biasa kau mau Quran walaupun ayat-ayatnya, tapi pas yang sakit. Tapi mana Nabi ngomong ijazah tidak tulisnya kan orang. Banyak orang biru ijazah nak nikah, ijazah umum. Kemudian kenapa boleh ya? Termasuk amalan-amalan selain juga. Amalan-amalan selain kenapa? Mana bi ashabur ruqyah kayak itu pun amal lawan banyak. Orang sumber kan di sana. Enggak. Iya tapi bagi orang yang minum. Oh iya. Saya ngeleleng meloloh. Jarang minum saya. Allah, jadi nampaknya apa lagi? Kalau amalan-amalan apa itu coba dipikirkan dulu kira-kira apa, kalau di sini ada ambil saja kapan saja itu maftuh. Ini Rotib, hazab, saya kesokanin pon disediakan. Ketika belum ditulis, udah kembang pon dia. Terus gimana kan? Lebih hazab, insya Allah. Bijak rezeki. Rezeki. Urid na Imam Ghazali le, rezeki. Ya, berarti berhadap. Mak beri singa nih kemana? Orang. Oh iya no. Ini. Masya Allah. Ini kan kita ya nuan, kita ada namanya. Tae kopi, ada namanya tidak boleh kaman. Iya, udah ada. Ini maksudnya tidak. Ada lambannya gitu. Tidak lambannya kan tuh gimana? Kita nyetak tuh. Kita pada lain kan. Cetak roti hadar, roti atas, roti pernah apa bisa insya Allah ada. Ahzab Bunasar Jular pada insya Allah bisanat al-muttasil insya Allah. Dan kula al-fakir istana ta'an apa namanya mana belum
belum waktunya mon omor betul wakengkun dalam wakengkun napanya mana cakancah napa boleh ngibanya ma azwaja azwaja pak azwaja Kalau mak Rika mulai. terus orang gue ngaduk sama dia jadi Nabi azwaja harus memang kekuatan kita di sana daripada yang lain. Syiah mongkoti, Wahabi mongkoti. Mustahil mereka punya sanad muttasil. Kalau Wahabi mengatakan saya juga punya sanad Al-Quran, oke, kalian bisa mengatakan punya sanad Al-Quran, tapi kalian tidak sama manhajnya dengan sanad kalian. Mereka mengatakan saya dari Imam Al-Ajuri misalkan. Akidah kalian menyimpang dari Al-Ajuri. Iya, kita berguru tidak hanya mengambil sanad. Mungkin guru-guru kita ini kita harus sama dengan guru kita. Akidahnya Asy'ari Maturidiyah. Kita akidahnya akidah Imam Abu Hanifah, Imam Tahawi, Abdul Qadir Jilani dan lain sebagainya. Mereka tidak mau ketika mereka punya sanad Imam Bukhari, Sahih Bukhari. Tapi mereka tidak sama dengan manhajnya Imam Bukhari. Itu dia. Apa tak berguru dari ya. Jadi di antara orang yang celaka itu ketika orang yang menyimpang dari manhaj. Makanya tugas kita ke belakang rukyah orang yang seperti ini, Bres. Oh gitu ya. Harus memang. Ini kan sakit pikiran nih. Memang. Sakit kalau bukan Ya, senang ketika ada pemikiran seperti itu bahwa kita baca Quran itu tidak hanya ketika sakit. Ya, itu ya. Khususnya sholawat itu harus dibumikan memang. Iya. Bumikan. Seperti sholawat Jibril kata orang kan. Iya. Kalau Jibril itu yang mempromosikan diantaranya Sayyidina Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Kemudian yang akhir-akhir ini yang mempromosikan diantaranya Yusuf An-Nabhani. Saya Yusuf An-Nabhani itu saya Al-Fakir 2 kalau lewat Syekhna Ahmad Jabir secara tertulis itu 2. Syekh Jabir, Muhammad Arabi Tabbani, Yusuf Nabhani. Dia Abuya juga, Abuya, Syekh Muhammad Arabi Tabbani, labudda. Lebih lebat lebat Syekh Muhyiddin. Kalau tapi bisa 4 mana beliau lebat Abdul Hadi Kharsah. Syekh Abdul Hadi Kharsah rahimahullah ta'ala. Surah Jibril sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Berarti si Mawas sallallahu alaihi Muhammad. Tapi kita orang kenapa aswaja takut salah apa lagi. Takut salah apa lagi. Aswaja kan. Ya jangan lah sayyidina lah. Dan unjung kok ijazan Allah sallallahu alaihi Muhammad sudahlah tambah. Saya punya kitab khusus agak tebal fadilahnya orang yang mengatakan sayyidina. Hanya membahas itu saja. Karangannya Al-Humari. Jadi ada 3 bersaudara itu, Syekh Abdul Aziz, Syekh Abdullah, Syekh Ahmad bin Abdul Aziz Al-Humari. Jadi salah satu di antara beliau bertiga itu menulis tentang fadilahnya melafalkan sayyidina. Bahwa melafalkan sayyidina itu setiap menyebut nama kanjeng Nabi SAW itu barokahnya luar biasa. Daripada tidak baca Jibril. Jangan sampai tidak dibaca malaikat. Ini boleh. Boleh. Kibru Meninggal. Enggak kira. Ini kibru ditemu kan boleh. Lain nabi ini boleh nambah. Sambil itu lihat gitu dulu di Iya minum. Besar. Oh, yang besar halaman 81. Yang kecil Hizbul Khamis. Halaman 9293 ya. 92 apa 93? 93. Ih. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna al-ikhlas bil qawli wal 'amal wa husnal khitam 'inda intihai al-ajal.
Amma ba'du. Saya Al-Fakir sebenarnya nggak pantas ini untuk memberikan ijazah Dalailul Khairat, karena biasanya sahibul ijazah itu orang yang memang betul-betul istiqomah minimal di dalam mengamalkan ini. Saya merasa belum istiqomah. Saya Al-Fakir beberapa bulan yang lalu ketika sakit itu, saya punya pikiran, punya perasaan tako elang pun sangat tako peke. Alhamdulillah saya Al-Fakir diberikan beberapa sanad ijazah, baik kutubus sittah atau mulai Al-Quran, kutubus sittah dan hadis-hadis yang lain, dan juga aurat oleh para guru. Dalail banyak, alhamdulillah saya mendapatkan ijazah dari para guru, tapi yang bil imla wa tashih itu dari Abu Yazid Hamid Al-Kaf, khalifahnya Syekh Yasin di majelisnya beliau. Di majelisnya Syekh Yasin di Mekah itu, setelah Syekh Yasin Sayyidi Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani Syekh, yang mengganti, yang meneruskan pengajiannya di majelisnya adalah Abu Yazid Hamid Al-Kaf rahimahumullah ta'ala. Jadi saya Al-Fakir dengan beberapa teman, diantaranya waktu itu kami bertiga. Yang pertama dengan Kiai Imam Makhsus Bangkalan, dengan Kiai Ahmad Fauzi Kedungdung, itu bertiga yang mentashih sama beliau. Sebelumnya ada beberapa teman, tapi yang kami bertiga. Jadi kami takut sanad ini hilang. Ya, saya telepon Man Omar. Man, kenapa manabihin oleh Dalail? Pola tijariana panjenengan. Saya kibas Man Omar. Ketika lestare, abid kiman setahun saya tasya. Sampai setahun saya tasya karena kula tak sehat. Jadi tujuannya kengkun takok mana sanad kayak itu putus dari Abu Yazid Hamid Al-Kaf rahimahullah. Kemudian trauma bunga Said Hamid. Pola kalaban menyebarkan dalail bisa membunga Abu Yazid Hamid Al-Kaf, dan alhamdulillah setelah dicetak beberapa kiai yang juga mendapat ijazah dari beliau, Abu Yazid Hamid Al-Kaf rahimahullah, juga ngambil naskah kan itu kan bingkeng benihnya mana boleh pokoknya obah sama obah lah kebetulan darah. Jadi pakut malah Man Omar kan sekali itu Man Omar senoles, dan kuliah kan kun tukang nyoro tukang minta tolong. Jadi kayak itu alasannya. Semua kiai pasti bersanad dan muttasil sanadnya kepada Sayyidina Imam Sayyid Muhammad Sulaiman Al-Jazuli rahimahullah. Tapi kalau saya Al-Fakir kepada Sayyid Hamid Al-Kaf, tidak hanya ajaz tukah, tidak. Oleh beliau ini kami diajarkan imla. Beliau membaca kepada kami dan kami membaca kepada beliau. Bahkan sampai di sini wakaf, di sini doa, di sini wakaf, di sini doa, di sini sukut. Ada di situ wakaf. Artinya mau setelah ini kah? Ketika benda wakaf hanya begitu, atau sakat hanya begitu. Ketika mahal istijabah doa, berdoa di sana. Jadi beliau mengajarkan itu kepada kami sesuai dengan beliau mengambil cara kepada guru-gurunya dan ijazah dari gurunya. Memang dalam hal ini menurut kami beliau ini spesial. Seperti lakar melarat saya lakar pas ijazah emaos min awwalihi ila akhirih. Dan kula Al-Fakir serang sebagian cakancah lakar min awwalihi ila akhirih. Bahkan benih sekalian manusia tina sekut sering menabi ngatar kiai kadisa tero ijazah iki mau boleh, mau tidak mau itu mau boleh baca. Ketika Said Hamid yang baca, ketika Said Hamid mungkin sudah sepuh beliau capek ikra entah. Jadi kami yang baca, saya Al-Fakir yang baca atau teman kami. Jadi maka di ijazah itu saya tulis bil imla wa tashih. Jadi artinya istilah banyak dari Abu Yazid Muhammad
Al-Maliki rahimahullah juga ijazah secara umum. Nah, ini pengajian ketika hatam kitab Asy-Syifa, saya ingat betul itu, kalau nggak keliru malam Ahad waktu itu. Ketika hatam Asy-Syifa lil Qadhi Iyad, beliau secara besar-besaran lah, yang hadir tuh lebih 1000 kalau nggak keliru waktu itu, sambil menobatkan Abu Yazid Abbas, adiknya, sebagai Syekhud Dalail di Mekah. Dan Syekhul Burdah. Bahkan Abu Ya waktu itu membuka burdahnya, jubahnya, dan dipakaikan kepada Abu Yazid Abbas. Al-an Abbas sara Syekhul Burdah. Jadi diijazahkan oleh beliau. Sebelumnya memang Syekhul Burdah, tapi di depan orang banyak. Kemudian bukan hanya beliau yang mengijazahkan kepada kami, tapi banyak ulama yang hadir waktu itu, karena waktu itu kalau tidak keliru musim haji, kalau tidak keliru ya. Pokon ramih di Mekah waktu Hindu Tamoy. Jadi setelah saya hadir, pokon ben abuya esokon atau epakon, ayo ban ijazah ke santri kapi. Dalail atau maos asana tah ijazah. Malam itu mubarak betul dengan dalail kami itu, dengan burdah. Bahkan dalail ini yang paling banyak mengamalkan orang negro. Orang negro tuh semangat di sana, orang-orang kenapa nyaman? Kenapa saya noran sepak bola kok? Nigeria, kenapa boleh mungkin orang Afrika orang itu. Orang-orang ahli dalail. Biasa mana biika disa seorang nak jaipon dalail ini kayak ihata maki benar. Sudan. Anak negro. Kasar saya mainan sepak bola saya sepan apa ni? Bus koko urusan tanduk melolo sepak bola atau apa. Tapi luar biasa orang seorang lah. Colok tak patihan orang celeng ya orang itu lagi. Mban Obama. Mungkin. Jadi orang celeng ini kan luar biasa ke Sulawesi. Luar biasa. Bahkan kenapa boleh negara pecahan Uni Soviet negara kecil Islam kan? Cehnya. Oke. Saya presiden negara nyaman. Semua selawat. Ki, ini kan diantara nomor tong burdah, kemudian dalai. Amalan negara. Amalan negara. Mana biar perang kita ada di negara, macam burdah dimin. Sampai semakin upacara ngaku ibu. Luar biasa. Jadi ternyata Indonesia paling besar. Namanya mana? Alhamdulillah Islam, umat Islamnya paling banyak. Lu paling kuat aswajanya lu kan lu mayu amal kirim bareng kan. Jangan main luar pada mati juga. Negara kecil tapi luar biasa menang kalaban. Bahkan mereka mengatakan kami menang dengan burdah. Kami menang dengan burdah. Itu pernyataan terbuka itu dari siapa? Ramzan siapa? Qaddafi. Karanov. Gini kenapa? Luar biasa beliau. Jadi tentu ngalak menebi ijazah ki ngalak tori Abu Yazid Hamid Al-Kar seterakhir pun. Jadi tahu sama sekali sepenting mereka saya juga mereka saya kapi mereka cetak macam Abu ya akhir-akhir hayat ini beliau mau namong hari di mana kita membaca itu pasti mereka kimar lebih dimin tidak diberikan ijazah ki sehat kecuali naqra ilaih wa yaqra alaina min awwalihi ila akhirih. Ki sehat. Pada Hizbun Nasr, mana bi ki sehat beliau ki tak pakai banyak perang, mana bi pelai mana beri Hizbun Nasr, mana bi tak pelai mana tak pelai ini. Tapi ketika perang banyak, ayo siapa yang mau amalkan Hizbun Nasr? Boki. Jangan kemudian mana. Jadi terkulah mau saya kira saya hari Jumat. نقول الحزب الخامس في يوم الجمعة. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأصحابه وذرية أزواجه أجمعين والتابعين ومن تبعهم يوم بلسان إلى يوم الدين والشهداء والأولياء والعلماء والصالحين ولجميع مشايخنا ومعلمينا وصبينا وفرعنا وبين أمهاتنا ولأصحاب الحقوق علينا بإخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وصل إلى كافة رجال الله وأحبابه والصالحين من مشارق الأرض إلى مغربها. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم
وعلى سيدنا الإمام السيد أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزولي رحمه الله تعالى صاحب الدلائل والآخذين عنه ورجال سلاسلهم، خصوصا من أبويا سيد حميد الكاف رحمه الله تعالى إليه وإلى الحبيب الأعظم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Coba sebelum baca paling awal dibuka ini muqaddimah sebagai pengenalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bis salati wassalamu ala sayyidil khalqi wal bariyat. Wassalatu wassalamu ala man bis salati alaihi tukfal humum wal kurabat wa tufaru dunub wal khati'at. Sayyidina Maulana Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi anjumid duja wa masabihid dhulumat wa ala jami'i man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil jazaa wal 'atiyat. Amma ba'du. فهذه نسخة مصححة لدى شيخنا العالم الواصل والمربي الكامل السيد حامد بن سيد علوي الكاف ورحمة الله تعالى عليه. أقرأنا إياها وقرأناها إليه وعلمنا كيفية القراءة وأملنا بالتصحيح، ثم أجازنا وحثنا على قراءتها لا سيما في هذا الزمن الأخير الذي نحتاج فيه إلى العناية والتيسير بكثرة الصلاة والسلام على الحبيب البشير النذير. عسى الله أن ينفع بها للمسلمين في الدارين آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحزب الخامس في يوم الجمعة. Allahumma ini wasiat dari beliau. Jadi kalau baca Allahumma bukan Allahumma biasa. Jadi harus ada tasdid, harus tampak dan penyamaan tadi itu kama ada Allahumma. Jadi di situ ada ruh katanya. Ada ruh kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka bihaqqikal 'azim wa bihaqqi nuri wajhikal karim wa bihaqqi 'arshikal 'azim wa bima hamala kursiyyuka min 'azamatika wa jalalika wa jamalika wa bahaika wa qudratika wa sultanika wa bihaqqi asma'ika al-makhzunati al-maknunati allati lam yattali 'alayha ahadun min khalqik. Allahumma wa as'aluka bil ismi alladhi wada'tahu 'ala al-layli fa adlam وعلى النهار فاستنار وعلى السماوات فاستقلت وعلى الأرض فاستقرت وعلى الجبال فرست وعلى البحار والأودية فجرت وعلى العيون فنبعت وعلى السحاب فأمطرت. وأسألك اللهم بالأسماء المكتوبة في جبهة سيدنا إسرافيل عليه السلام وبالأسماء المكتوبة في جبهة سيدنا جبريل عليه السلام وعلى الملائكة المقربين. وأسألك اللهم بالأسماء المكتوبة حول العرش وأسألك بالأسماء المكتوبة حول الكرسي وأسألك اللهم بالاسم المكتوب على ورق الزيتون. وأسألك اللهم بالأسماء العظام التي سميت بها نفسك ما علمت منها وما لم أعلم. وأسألك اللهم بالأسماء التي دعاك بها سيدنا آدم عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا نوح عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا هود عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إبراهيم عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا صالح عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يونس عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا أيوب عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يعقوب عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوسف عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا موسى عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا هارون عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا شعيب عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إسماعيل عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا داود عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا سليمان عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا زكريا عليه السلام والأسماء التي دعاك بها سيدنا يحيى عليه السلام والأسماء التي دعاك بها سيدنا أرميا عليه السلام والأسماء التي دعاك بها سيدنا شعيا عليه السلام والأسماء التي دعاك بها سيدنا إلياس عليه السلام والأسماء التي دعاك بها سيدنا الياس عليه السلام والأسماء التي دعاك بها سيدنا ذو الكفل عليه السلام والأسماء التي دعاك بها سيدنا يوشع عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع النبيين والمرسلين أن تصلي على سيدنا محمد النبي. Nah juga Muhammad, kalimat Muhammad ini tasdidnya harus ditampakkan kata beliau. Ala sayyidina Muhammadin nabiyyika adad ma khalaqtahu min qabli an takuna as-sama'u mabniyah wal ardu madhiyah
والجبال مرسى والبحار مجرى والعيون منفجرة والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والكواكب مستنيرة. كنت حيث كنت لا يعلم أحد حيثك إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد حلمك، وصل على سيدنا محمد عدد حلمك، وصل على سيدنا محمد عدد كلماتك، وصل على سيدنا محمد عدد نعمتك، وصل على سيدنا محمد ملء سماواتك، وصل على سيدنا محمد ملء أرضك، وصل على سيدنا محمد ملء عرشك، وصل على سيدنا محمد زينة عرشك، وصل على سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم في الكتاب، وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في 7 سماواتك، وصل على سيدنا محمد عدد ما أنت خالق فيهن إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد كل قطرة من سماواتك إلى أرضك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Saya ingat waktu itu Abu Sayyid Muhammad ketika sampai di sini fi kulli yawmin alfa marrah. Ini memang bacanya begitu. Bukan dibaca misalkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin adad qatrat min samawatika ila ardika min yawma khalaqta dunya ila yaumil qiyamah. Terus fi kulli yawmin alfa marrah ini dibaca 1000 kali, tidak. Ini memang bacaannya begitu kata beliau. Saya ingat betul itu malam-malam itu beliau di pengajian mengatakan begitu. Rahimahullah ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin adad man yusabbihuka wa yuhalliluka wa yukabbiruka wa yuqaddimuka min yawma khalaqta dunya ila yawmil qiyamati fi kulli yawmin 1000 marrah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin adad anfasihim wa alfadhihim wa salli ala Sayyidina Muhammadin adad kulli nasamatin khalaqtaha fihim من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد السحاب الجارية، وصل على سيدنا محمد عدد الرياح الدارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما هبت عليه الرياح وحركته من الأغصان والأشجار والأوراق والثمار وجميع ما خلقت على أرضك وما بين سماواتك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد نجوم السماء من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد ملء أرضك مما حملت وأقلت من قدرتك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما خلقت من سبع بحارك مما لا يعلم علمه إلا أنت وما أنت خالقه فيها إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ملء سبع بحارك، وصل على سيدنا محمد زينة سبع بحارك مما حملت وأقلت من قدرتك. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد أمواج بحارك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد الرمل والحصى في مستقر الأرضين وسهلها وجبالها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد اضطراب المياه العذبة والملح من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد, itu memang ada wawunya di situ. Allahumma wasalli, biasanya kan Allahumma salli. Allahumma wasalli ala sayyidina Muhammadin adad ma khalaqtahu ala jadidi ardik fi mustaqarril ardina syarqiha wa gharbiha sahliha wa jibaliha wa awdiyatiha wa tariqiha wa amiriha wa ghamiriha ila sayri ma khalaqtahu alaiha wa ma fiha min hasatin wa madarin wa hajarin min yawma khalaqta dunya ila yawm al-qiyamati fi kulli yawmin 1000 marrah. Allahumma wasalli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi adad nabatil ard min qiblatiha wa syarqiha وغربها وسهلها وجبالها وأوديتها وأشجارها وثمارها وأوراقها وزروعها وجميع ما يخرج من نباتها وبركاتها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت من الجن والإنس والشياطين وما أنت خالق منهم إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد كل شعرة في أبدانهم وفي وجوههم وعلى رؤوسهم منذ خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد خفقان الطير وطيران الجن والشياطين من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد كل بهيمة خلقتها على جديد أرضك من صغير أو كبير في مشارق الأرض ومغاربها من إنسها وجنها ومما لا يعلم علمه إلا أنت من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد خطاهم على وجه الأرض من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد من يصلي عليه، وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه،
وصل على سيدنا محمد عدد القطر والمطر والنبات وصل على سيدنا محمد عدد كل شيء اللهم وصل على سيدنا محمد في الليل إذا يغشى وصل على سيدنا محمد في النهار إذا تجلى وصل على سيدنا محمد في الآخرة والأولى وصل على سيدنا محمد شابا زكيا وصل على سيدنا محمد كهلا مرضيا وصل على سيدنا محمد منذ كان في المهد صبيا وصل على سيدنا محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء اللهم وعد سيدنا محمدا المقام المحمود الذي وعدته الذي إذا قال صدقت وإذا سأل أعطيته اللهم وعظم برهانه وشر بنيانه وابرد حجته وبين فضيلته اللهم وتقبل شفاعته في أمته واستعملنا بسنته وتوفنا على ملته واشرنا في زمرته وتحت لوائه واجعلنا من رفقائه وأوردنا حوضه واسقنا بكأسه وانفعنا بمحبته اللهم آمين وأسألك بأسمائك التي دعوتك بها أن تصلي على سيدنا محمد عدد ما وصفت ومما لا يعلم علمه إلا أنت وأن ترحمنا وأن ترحمني وتتوب علي وأن تعافيني من جميع البلاء والبلواء وأن تغفر لي ولوالدي وترحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وأن تغفر لعبدك. Ini biasanya orang tua yang disebut di sini. Wa anta ufira li 'abdika. Siapa orang tuanya atau siapa yang dimaksud? Gurunya atau lain-lain. المذنب الخاطئ الضعيف وأن تتوب عليه إنك غفور رحيم اللهم آمين يا رب العالمين اللهم إني أسألك بحق ما حمل كرسيك من عظمتك وقدرتك وجلالك وبهائك وسلطانك وبحق اسمك المخزون المكنون الذي سميت به نفسك وأنزلته في كتابك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تصلي على سيدنا محمد عبدك ورسولك وأسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وأسألك باسمك الذي وضعته على الليل فأظلم وعلى النهر فاستنار وعلى السماوات فاستقلت وعلى الأرض فاستقرت وعلى الجبال فرست وعلى الصعبة فدلت وعلى ماء السماء فسكبت وعلى السحاب فأمطرت وأسألك بما سألك به سيدنا محمد نبيك وأسألك بما سألك به سيدنا آدم نبيك وأسألك بما سألك به أنبياؤك ورسلك وملائكتك والمقربون صلى الله عليهم أجمعين وأسألك بما سألك به أهل طاعتك أجمعين أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مطحية. Ini mathiyah ini perlu dimurajaah pakai ta di sini man. Apa mathiyah apa pakai dad? Dot. Hah? Ta. Iya di sini kan ta. Biasanya dad murajaah. Mathiyah. Biasanya ya pakai dad di sini. Nanti di murajaah ada saya. Wal jibalu mursiyah wal uyun mufarrijah wal anharu munhamira wasyamsu mudhiyah. Oh, ya. Wal qamaru mudhi'an wal kawakibu munirah. Itu ada lain saya yang situ itu. Itu. Nah. Sebentar sebelum hari Jumat. Ini benar-benar semak benar makan istijabah. Tauhid kemarin dua. Terus وعلى السماء استقر وعلى الأرض فاستقر وعلى الجبال فأرسل وعلى الصحابة فأرسل وعلى السبيل وأمطر بسم الله الرحمن والأرض مطحية ya. Tok. Ya. Yang di bawah ya Dot yang di bawah. Bitasdid iyanya. Iya. Yang mana? Madhiyah. Mudhiyah. Mudhiyah. Iya. Tanpa tasdid. Ada tasdid. Wal qamar mudhi'an wal kawakibu munirah. Di sini berdoa kita. Apa hajatnya itu.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد علمك، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد حلمك، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أحصاه اللوح المحفوظ من علمك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم في أم الكتاب عندك، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من سماواتك، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من أرضك، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء ما أنت خالق من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد صفوف الملائكة وتسبيحهم وتقديسهم وتحميدهم وتمجيدهم وتكبيرهم وتهليلهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد السحاب الجارية والرياح الدارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد كل قطرة تقطر من سماواتك إلى أرضك وما تقطر إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما هبت الرياح وعدد ما تحركت الأشجار والأوراق والزرع وجميع ما خلقت في قرار الحفظ من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد القطر والمطر والنبات من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد النجوم في السماء من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت في بحارك السمعاء مما لا يعلم علمه إلا أنت وما أنت خالقه ليوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الرمل والحصى في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت من الجن والإنس وما أنت خالق يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد أنفاسهم وألفاظهم وألحاظهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد طيران الجن والملائكة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الطيور والهوام وعدد الوحوش والأكام في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأحياء والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما يمشي على رجلين وما يمشي على أربع من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من صلى عليه من الجن والإنس والملائكة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما يجب أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى شيء من الصلاة عليه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأعطي الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم عظم شانه وبين برهانه وابرك حجته وبين فضيلته وتقبل شفاعته في أمته واستعملنا بسنته يا رب العالمين ويا رب العرش العظيم. اللهم يا رب احشرنا في زمرته وتحت لوائه واسقنا بكأسه وانفعنا بمحبته آمين يا رب العالمين. اللهم يا رب بلغ عنا أفضل السلام واجزي عنا أفضل ما جازيت به النبي عن أمته يا رب العالمين. اللهم يا رب إني أسألك أن تغفر لي وترحمني وتتوب علي وأن تعافيني من جميع البلاء والبلواء الخارج من الأرض والنازل من السماء إنك على كل شيء قدير برحمتك. وأن تغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ورضي الله عن أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين ورضي الله عن أصحاب الأعلام أئمة الهدى ومصابيح الدنيا وعن التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. أيوه. Halaman terakhir ijazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Halaman terakhir. Halaman terakhir ijazah bi qiraati dalail khairat. Ini penanya mana biasanya orang sepuh saya ambil ijazah nih kan. Yang mali anak
khidmah ke Buya Said Hamid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wat tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'du. Faqad ajaztukum ayyuhal ikhwan al-fudala wal masyayikh wal asatid bi qira'ati dalailil khairat kama ajazani bidzalika shaykhuna al-alim al-wasil wal murabbi al-kamil as-sayyid Hamid bin Sayyid Alawi al-Kaf بالإملاء والتصحيح، وهو عن شيخه العالم العلامة والحبر الفخامة شافعي زمانه الصوفي المستقيم في أوانه الشيخ محمد أحيد بن إدريس البوغوري dari Bogor. Ulama apa kalau bahasanya Gus Koko, ulama Nusantara di Haram Mekah. Jadi beliau gurunya Said Hamid, gurunya Syekhna Abdul Karim Banjar, termasuk Syekh Masyayikh Nasi Ismail Zain ngambil dalail dari beliau juga. Kalau tidak keliru yang Sidogiri atau dari beberapa tempat yang lain yang sanadnya dalail biasanya banyak dari Syekh Masyayikh Nasi Ismail Zain, beliau dari apa namanya Muhammad Ahyad bin Idris al-Bukhari, atau dari gurunya nih wahwa an Syekhi murabbihi al-alim al-fadil al-wari' al-kamil Syekh Muhammad Mukhtar bin At-Talib. Mukhtar At-Talib ini Al-Batawi. Ini Betawi, ulama Jakarta tapi setek Mekah. Ini katanya ayahnya, saya pernah dengar dari teman saya, Syekh Izzat. Beliau ini anaknya orang biasa, jadi bapaknya ini jual tomat di pasar. Pernah ketika sudah ngajar di Masjidil Haram, ayahnya masih ada di Jakarta, pulang sampai di sana katanya, sampai di Jakarta, yang mbak disambut oleh ayahnya, cium tangan, nangis. Syekh Mukhtar kayak itu rahimahullah, kenapa ayah cium tangan saya? Engkau tanya mau banjong, engkau nyium ilmu. Kau tanya mau banjong, tangan apa pun bila weh. Kau tanya mau banjong, kau nyium ilmu nana. Subhanallah, ini orang dulu egonya itu, kita kalah ego saja. Kalau iya ada mau boleh. Orang lambat nih kayak ego tidak. Kalau kata guru saya Sidi Syekh Zuhrul Anam Hisham, mantunya Mbah Mun itu, kalau mensifati guru saya Syekh Ahmad Jabir Jubran, itu mas guru kita itu egonya sudah diinjak-injak di bawah sandalnya sendiri. Tidak punya ego sama sekali. Jadi kalau bicara ulama itu, ulama yakni rijalillah ya seperti itu. Ada di Syria ini gurunya guru saya juga, namanya Syekh Syukri Al-Luhafi. Ini sajarah benar. Syekh Syukri Al-Luhafi ini kan sampai akhir hayat beliau sengaja ke dalam, sengaja masuk ngaji ke dalam. Si nyelen teh beliau sudah sepuh. Kenapa bisa begitu? Saya karena ini adalah tugas guru saya. Dulu waktu mondok, istilahnya ngaji ke Sayyidi Syekh Muhammad Al-Hashimi, beliau langsung minta, Sidi, saya mau ngaji dan berkhidmat. Apa yang harus saya lakukan? Tidak ada, sudah penuh. Saya mau matepak sandala cakanca, tetena masyayiban ahbab sing ngaji ke ajuna. Ulah jadi bener orang aja deh. Saya orang abad tibi guru. Sedikit. Tapi kenapa artinya kan? Bukan mencarte. Tapi nyelente sampai Cooper kata lima mengadakan majelis. Tapi agak buka pesantren saya ingat toh. Ketika benar majelis, beliau sendiri ya di masjidnya itu nyelen nyelente. Kenapa harus Anda? Ini adalah tugas dari guru saya ketika saya masih ngaji. Jadi abadan cara Buya Said Muhammad mazil tu talibah. Itu bukan hanya slogan biasa. Itibaknya santri dulu kepada guru itu seperti itu. Jadi mereka itu nggak ada ego sama sekali. Ego anak-anak penyaman. Sehari pun Gusti Allah Subhanahu. Jadi ayah ini bukan Mukhtar At-Talibnya, tapi ayahnya ketika nyium tanah serak putra, ampun bah, engkau tak nyium bencong, bentang anak, engkau nyium ilmu. Subhanallah. Menebi tak kelewah kanca gula ni ke andi tongkat senika. Ilmu tongkat berbeda simat, semacam buku kita tahu gak gula. Si, are tahu kan dari siapa? Dari siapa? Are abah dari Syekh Mukhtar At-Talib. Beda kimakian.
bagian kok Allah. Akhirnya ketika saya mau tarator ini ke tepan hajian nih Imina, Dimin, ya bon. Tepan hajian nih Mina, ki bis saya cecon lanjut. Iki. Kan to etam bubis, saya mau tarator ini Mina. Dua, cow. Abis ini kepenyok, saya mau tarator bus ke bus. Ngantuk. Tapi orang kata apa sama bus ke bus cari itu. Jadi ini apa yang lubang Kiraki Hasan Iraqi, Syekh Hasan Iraqi Sampang, abana Kajatan Kula, Sayyidi Syekh Izzat. Jadi Iraqi ben makia kreditas kapal, insyaallah selamat. Ben muntah percaja karo kapal mulai roncak mun mate alai jadiat. Engko semajar dia. Jadi namanya mana azwaja betul kayak gini. Mun lok ka dong. Engko sih nang ku ngau bener kan. Terus kok gini. Subhanallah. Bada makin tok anak kan beda tongkat senika. Tongkat ini paling si Ismail, tongkat senika. Tiba diberiin gagang, gagang kini beda lubang ini. Subhanallah. Dan gue bagi gue kayak biar bagi kau, ngomongin jod. Aduh ya abah, boy. Mana rosya mana. Subhanallah. Jadi Jepang ini. Oke. Lu kata hendak. Atau emang tak gila baik. Terbuka orang terbuka. Ini kan di Jepang. Ikota kan. Terus koko kini ngoni. الشيخ محمد مختار بن الطارق عن السيد محمد أمين بن سيد أحمد رضوان المدني عن الشيخ علي بن يوسف الحريري عن السيد محمد بن أحمد المضغري عن العلامة أبي البركات محمد بن أحمد المثنى عن سيدي أحمد بن الحاج عن العلامة عبد القادر الفاسي عن العلامة أحمد المقري التلمساني عن سيدي أحمد بن أبي القاسم الصومعي عن سيدي أحمد بن موسى السملاني عن القطب عبد الله الغزواني المراكشي عن الكتب عبد العزيز بن عبد الحق الحرار المشهور بالتباع عن مؤلفه سيدي مولاي نكت تايوبا berguna dari Abu ya nih dari Abu Said Hamid bani Sayyidina Maulana Sayyidi Maulai tulisnya nggak kini kan ternyata Abu ya juga tulisnya nggak kini kan di atas dari Syekh Ahmad Hayat Sayyid Muhammad bin Sayyid Sulaiman Al-Jazuli Al-Husaini nafa'ana Allah bihi wa bihim ajma'in آمين يا رب العالمين وأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله في السر والعلانية والإخلاص في الأعمال والنية صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين كما أعجزنا بهذا الكتاب المسمى بدلائل الخيرات وشهادة الأنوار شيخنا ومربينا السيد حامد الكاف بهذا السند إلى سيدنا الإمام محمد سليمان الجزولي رحمه الله تعالى أجزناكم. Biar nomor. Ya.